नमस्कार स्वागत करुच्चे आज क्षेत्र मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपको दर्शक बंधु एवं आमर हस्तगत होता सद्यतम सूचना रही जहाँ पाणीपाग संपर्कित वर्षा संपर्कित जाना प्रथम खबरटी क्यों स्थान को रही वर्षार चेतावनी एवं क्यों स्थान में किभली परिमाण में वर्षा हो से संबंध संपूर्ण विवरणी मुझे भिडियो प्रदान करी से निश्चित भिडियो प्रथम शेष पर्यटन देखिए जब भिडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब पाखे आस बेल आइकन बजाइदेवे और ऊपर आस ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके भूलिए जहाँफल एभली भिडियो सर्वप्रथमे आपण निकट पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज प्रथम खबर आसंता 20 तारिख रु 23 तारिख मध्य उत्तर ओडिशार अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह अधिक वर्षा होगा जमापड़ी। भद्रक बालेश्वर मयूरभंज सबुठारु अधिक वर्षा होगा बेले जाजपुर केन्दुझर और ढेंकानाल 30 मिलीमीटर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ अनुगुल केन्द्रापड़ा समेत आभ्यंतरीण कटक 5 रु 15 मिलीमीटर वर्षा होवार संभावना रही। दक्षिण ओडिशार आभ्यंतरीण गंजाम गजपति और फुलबाणी काँ भाँ वर्षा होईपारे बोली पाणीपाग विभाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्र नाथ पशुपाल पूर्वानुमान कर। प्रोफेसर पशुपाल आकलन अनुसार 19 तारिख भद्रक और मयूरभंज जिलार अल्प किछि स्थान में पाग मेघुआ सह बिंदु बिंदु वर्षा हो। 20 तारिख में भद्रक बालेश्वर और मयूरभंजर विस्तृत अंचल में 20 रु 25 मिलीमीटर ढेंकानाल केन्दुझर और जाजपुर में 10 रु 20 मिलीमीटर झारसुगुड़ा देवगढ़ अनुगुल आभ्यंतरीण कटक 5 रु 10 मिलीमीटर वर्षा हो। 21 तारिख में वर्षार विस्तृति ह्रास पाई भद्रक जाजपुर और बालेश्वर अनेक स्थान में 10 रु 15 मिलीमीटर और केन्द्रापड़ा ढेंकानाल में 5 रु 10 मिलीमीटर वर्षा हो पारे। 22 तारिख में भद्रक बालेश्वर विस्तृत अंचल में 10 रु 15 मिलीमीटर और मयूरभंजर अनेक स्थान में 5 रु 10 मिलीमीटर वर्षा होवार संभावना रही। 22 तारिख मध्यरात्रि पर भद्रक और केन्द्रापड़ार विस्तृत अंचल में स्वल्प रु मध्यम धरणर वर्षा हो और 23 तारिख संध्या पर वर्षा छाड़ी जावार संभावना रही। परवर्ती खबर रही नारी सशक्तिकरण करेंगे राज्य सरकार। यह दृष्टि रखी चलित बजेट रे नारी मानक गुरुत्व दि जाए सरकार खोली देइछन्ति पांठी। राज्य महिला मानक सशक्तिकरण करने को दृष्टि रखी सुभद्रा प्लस कार्यकारी करा जिवो। सुभद्रा प्लस रे किशोरी सुभद्रा, सुभद्रा संचय, सुभद्रा सखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ व सुभद्रा क्लब, सुभद्रा कॉल सेंटर, सुभद्रा सहयोगी, सुभद्रा पंडित, सुभद्रा और सुभद्रा वृत्ति भली नुआ पदक्षेप नेबे राज्य सरकार। वर्तमान सुधा सुभद्रा प्रथम किस्ती 98 लाख 4,000 रु अधिक हिताधिकारी को 4,900 कोटी रु अधिक टंका दिया जाई सारी। 5 वर्ष रे समस्त योग्य महिला को 50,000 टंका प्रदान करा जिवो। 2025-26 आर्थिक वर्ष में महिला मानक पई सुरक्षा सुनिश्चित करने सुभद्रा योजना 10,145 कोटी टंका और सुभद्रा सुरक्षा अधीन 153 कोटी टंका दिया। मिशन शक्ति व्यय बराद 2,775 कोटी टंका को वृद्धि करा बेले ममता योजना 284 कोटी टंका और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 208 कोटी टंकार प्रस्ताव दि जाइछि। कन्या संतान बोझ नुहे, झील को सम्मान सह सामूहिक विवाहर आयोजन करेंगे सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एने कार्यकारी हेबो। एथिपाई 12 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रही। परवर्ती खबर रही ओडिशार प्राथमिक विद्यालय गुड़िक शिशु बाटिका प्रवेश आसंता शिक्षा वर्षर आरंभ हो बोली स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड मंगलवार सूचना देइछन्ति। जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार 3 वर्ष बयसर पिलामानक पई शिशु बाटिका प्रवेश खोला जिवो। आगामी शिक्षा वर्षर 45,000 प्राथमिक विद्यालय रे एही व्यवस्था कार्यकारी हेबो बोली मंत्री कहिसन्ति। से कहिसन्ति जे विभाग स्कूल गुड़िक शिशु बाटिका कार्यक्रम कार्यकारी करने पाई संपूर्ण प्रस्तुत। ओडिशा बजेट 2025 प्राथमिक शिक्षा पाई करा जायतिबा व्यय बराद विषय से कहिसन्ति जे राज्य सरकार स्कूल शिक्षा पाई 31,000 कोटी टंका अधिक व्यय बराद करिसन्ति। सोमवार वार्षिक बजेट उपस्थापन समय मुख्यमंत्री मोहन माझी भाषण कहिसन्ति जे राज्य सरकार 2025-26 शिक्षा वर्षर NEP 2020 लागू करने को निष्पत्ति नहीं।
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନାମକ 39,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ବି ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଘରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଇଁଷିଖାଲ ଏବଂ ଗଧିଆଖାଲ ଆବାସ ଘର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଘର ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଘର ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖରା ତାତି ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଓସିପି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କୁଳସଚିବ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସକାଳୁଆ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ORS ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଳକୂପ ଓ ପାଣି ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେଜ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜନିତ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ସହ SOP ପାଳନରେ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ସବୁଠି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କପି ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ MP ବା ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କାହାରିକୁ ବୁକ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ 2ଟା20 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା16 ସମାପ୍ତ ହେବ। ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଏହାକୁ ଦେଖିହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗ ୟୁରୋପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରୁଷରେ ଦେଖାଯିବ। ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ କାନାଡା, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଡେନମାର୍କରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଭାରତ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଫିଜି, ମରିସସରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ସୂତକ କାଳ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଏକ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।